Ako nga po pala si Russell Marsilia. So, ito po yung gagawin ko is yung final project po namin sa PRC Trilec. So, ganito po yan. Sa akin din. Punta po kayo sa machine, then new. Then, type nyo po kung anong name. Name po muna. Windows 7. Then next. Next. Edit nyo po ito ng 250 GB. Next. Finish. Okay, so start nyo po. And then ito po, select other. Then select nyo po yung Win 7. Then mount and retry. So ito na po yan. Next nyo lang po, then install now. Then wait nyo na lang po ito. So scroll down po natin, hanapin po natin yung Windows 7 Ultimate 64-bit. Then next. So i-next nyo lang ng i-next, then ito yung mangyayari sa dulo. I-wait nyo lang hanggang sa 100%. So sir, ito na po yung update. Bali, magta-type lang po kayo ng username dito para sa computer name, then next. Dito po, optional na lang po dito. Kahit di nyo na po lagyan ng password yung PC nyo. Next. Then, time zone. Select nyo po, hanapin nyo po yung type A. Then next. Then public network. Then sir, ito na sir. Tapos na sir. Installed na. Okay na.